Challenge po kami. Challenge number 1. Ikaw muna, Queen. Ikaw muna. Ikaw muna. Uy. Alis dyan. Alis dyan, Wela. Excuse. English daw, English. Hindi. Ano tayo? Yung ginagawa natin, Queen. Yung ganon. Yung dadapa. Ay! Sige. Sige. Challenge number 1. Ito na po. Si Quincy. 1, 2, 3. Ano po? Okay. The challenger number 2, Rachel. 1, 2, 3. It failed. Okay. Tayo naman. Failed. Dahan. Sakit na. She said you are a Kamsa. She said Johnny Chiba. Okay. Challenger number 3 because the number 2 is full. Very good. That's okay. Kabahan na ba? That's okay. Challenger number 4. Siya na po. Yung kanina ko pong kasama. Go! Good! 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 Challenger number 2 is return. Very good. Very good. It's okay. Okay na, okay na. Challenge number 2. To do with the big bad boy. Wait. Ano naman? Mag-iisip pa po kami challenge. Wait lang po. Ano? Laban daw yung dalawa. Pili kayo magkaka-partner. Pili. Kayo magka-partner. Papel. Wag ganito lang. Bounce. Dalawa. Sino matumba? Eto po. Magkalaban po sila. Ah? Dito po yung isang magka-partner. Tapos dito din po yung isang magka-partner. Dito. Ayun dito. Hati kayo. Dito. Talikudan. Dito ka. Dito ka. Tagilid. Yan. Ganyan. Usog. Usog pa, Wela. Yan. Oo po. Wait lang. Lang ah.